जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य फल कार्यक्रम स्वागत जनाऊँ। जे व्यक्ति विशेष अनेक समय देखा दिए विभिन्न समस्या को नहीं पीड़ित थाए बा चिंतित थाए। समस्यार अनेक समय मूल कारण थाए व्यक्ति सरल मना होई अन्य को विश्वास करी निजर अति आपणार लोक बंधु परिजन सांगसाथी को किसी आर्थिक साहाय्य करिथाए, किंतु साहाय्य परिवर्ते से साहाय्य बा हाथ उधारी जो देई थाए लोक को उधारी देता है साहाय्य करिथाए व्यक्ति ठीक समय रे से अर्थ बा साहाय्य को फेरस्त करे नाही, जहाँकि अत्यधिक चिंतार कारण एभली समस्या जो मान सहित घटी से जानिचंती। बेले बेले लोक मानकर बा आपणकर चिन्हाणा व्यक्ति विशेषकर बा बंधुकर बेले बेले मुह उपर आपण किसी कहि परिबेनी से आपण सामना को आसीबे जे मोर गोटे समस्या हो जाइए मोर ये 5 लाख दरकार आर्थिक साहाय्य 10 लाख टका हेल्प कर था 50,000 दे था 30,000 दे था बा 20,000 दे था 5 लाख दे था बा झील बाहागर करी किसी पैसा दे था जेहेतु सी आपणकर संपर्कीय बंधु बांधव चिन्हा जना बा आपण गोटे सरल विश्वासी लोक हो गोटे रिलेसन दृष्टि आपण किसी मानविकता दृष्टि साहाय्य कले 5 लाख 2 लाख 3 लाख किसी भी अर्थ आपण प्रदान कले, किंतु देखा जाए से व्यक्ति आपण को से जो आपण को साहाय्यर अर्थ परिशोध करिया बदल रे से आपण को पैसा फेरस्त दिए ना, जेउथि अनेक समय देखा दिए परिवार रे स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा हुए, पिता पुत्र मध्य अशांति हुए जे तू तो सांग को देदेलु बापा कहे पुओ को जे तू सांग को देदेलु सांग को तो कथा हेले बुझु मा टंकाटे दे परिबिन तोते बा तो कथा बुझी परिबिन अभिमान रे बापा कहती बा माँ कहती बा स्वामी स्त्री भितर एभला झगड़ा हुए तुम तो देदेल भूत को देदेल टंकाटे मिलुनी तेणु बर्तमान केमती कौन करियो मु जानिने मोर जिनसटा दियो। तो बेले बेले व्यक्ति विशेष साहाय्य करने को जाई निज घरे निंदित हुए, बकिया अर्थ राशि जहाँ साहाय्य करिथाए ता पाई पारे नाही, उधार दे साहाय्य करने को जाई से लोकर तो काम हो जाए, से लोक तो अर्थ नहीं कि तार कामटी कर दिए, किंतु से कृतज्ञ होगा बदल रे परवर्ती समय कृतज्ञ हुए लुचि जाए, फोन कले भी से उठे ना, फोन कले से फोन पिकअप करे बा फोन उठाए ना, देखिले लुचिला भली पड़े जाए, ये भली स्थिति मध्य हुए। तेबे जदि आपण कौनसी व्यक्ति विशेष को आर्थिक साहाय्य करिसंती बा कौनसी द्रव्य ताकू देइसंती से आपन को से द्रव्य कमिटमेंट हिसाब रे रिटर्न करिया कथा मात्र रिटर्न करू नाही, सेतल मुंड बिंधार कारण हुए। कौन आपण प्रतिकार करिवे, केउ अचूक प्रतिकार द्वारा से व्यक्ति धीरे धीरे आपण को अर्थ पैठ करदेव। देखंतु अर्थ पैठ करिया पई ज्योतिष शास्त्र अनुसार दुईटी तिथि रही, अष्टमी तिथि एवं नवमी तिथि। ये दुईटी तिथि रे आपण देइथिबा अर्थ फेरस्त पाई ये दुईटी तिथि होची सबुठार सुवर्ण सुजोग। ये दुईटी तिथि शुक्ल पक्षर विशेष करी शुक्ल पक्ष अष्टमी एवं नवमी तिथि रे आपण गोटे काम करिवे, गौरी शंकर अर्थात माँ गौरी बा सती एवं शिवंकर आपण ब्राह्मण को डाकी किसी पूजा करिवे एवं पूजा स्थल रे आपण समस्त देवादेव को देवती को किसी आहुति देवे, किसी हवन करिवे बा आहुति देवे एवं आहुति रे सुनिश्चित भाव रे माँ गौरी एवं शिव को प्रार्थना करी अंबिका बा शिव को प्रार्थना करी हे माँ अंबिका हे माँ गौरी हे प्रभु भोलानाथ मु आपण को भली भोला अवस्था बा सरल अवस्था मु साहाय्य करिछि किंतु अर्थ फेरस्त पाउ नाही, दयाकोरी अमुक लोक जो मोर अर्थ नहीं से अर्थ मत भलरे भलरे दे दो। यह चिंता करी श्वेत तिल, तिल दी प्रकार गोटे हूँ कला राशि आ गोटे हूँ धला राशि। श्वेत तिल आपण से यज्ञ बा हवन रे आपण से गोत्र ना कही से गौरी शंकर पाइका आपण आहुति देवे, देखिए सुनिश्चित भाव रे ए प्रक्रिया द्वारा आपणकर बकिया अर्थ राशि फेरस्त मिलिबो। ये कार्य को आपण निश्चय करिवे। एहा सहित आपण आउ एक प्रतिकार करि परिबे, कौन सी मंगलवार दिन आपण गोटे भोजपत्र नेबे, से भोजपत्र आपण नेबे, भोजपत्र मार्केट पूजा दुकान मिले कदली पत्र भाया कि पतला एवं लंबा पत्र बहुत आउट पतला कदली पत्र ठू भोजपत्र आ भोजपत्र रे लाल साही रे बा लाल काली रे किंबा रक्त चंदन घरिकी रक्त चंदन ये रे आपण कौन करिवे डालिंब काठी साहाय्य रे जो आपणकर निजर नाम निजर गोत्र आपण ना आपण गोत्र आपण बापा ना गोटे साइड लिखिए एवं जो लोक अर्थ आपण नहीं तार गोत्र यदि जानी भल कथा, जदि गोत्र जानी गोत्र लिखिए गोत्र जानी ना केवल तार नाटी लिखिए एवं
ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ସାହିଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଳିମ୍ବ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲେଖିଥିବେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନଟି ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗାତ କରି ସେଇ ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ଗାତରେ ପୋତିଦେବେ, ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶାଇ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ବଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ପିପଳ ଗଛ ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶନି ମହାରାଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କର୍ମକାରକ, ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଲୋକ ଯେମିତି ମୋତେ ଅର୍ଥ ଦେଇଦେଉ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେ, ପଛକୁ ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବ 21 ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତର ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଥିବ ବା ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇଥିବେ ବା ତାକୁ କିଛି ଆପଣ କଟୁ କଥା କହିନଥିବେ, ଭଲରେ ଅର୍ଥ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଦେଉନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବ। ଏହା ଏକ ଅଚୁକ ଉପାୟ, ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ସାଧାରଣ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ରେଜା କଏନ୍, ଆଜିକାଲି କଏନ୍ 5 ଟଙ୍କା ବି ଆସୁଛି, 20 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ବି ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ବି କଏନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ତା ମନ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଭଳି 10 ଟଙ୍କିଆ ବା 20 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆପଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳକୁ ଦେଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ 10 ଟଙ୍କିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ ବା 20 ଟଙ୍କା କଏନ୍, ବିଶେଷ କରି ତାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ 10 ଟଙ୍କା ବା 20 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଶନିବାର ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଶନିବାର ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣ 7-8 ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇଛି, ଉଧାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରସ୍ତ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।